ny fahotantsika sy ny famindrapon'Andriamanitra amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoana. Dia tsy nalala ota, efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vela nilitsika ny anaran'ny masina ary amin'izao sisa zao dia aza manota intsony alleluia, miderany tompo, sambatra ny olona izay voavela ny heliny tsy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitraka ny fanahy. Amen. Ira ankalazantsika n'Andriamanitra amin'izany famelan-keloka izany, anao midera ry zanakiny iray FFPM fa 440 amin'izany. Anao midera ry zanakiny iray, anao mifandresena ny mpanjakana, mifasana ny voa no ny elina, ny anarana tsy toa tsy voatanata. Anao midera ry zanakiny iray, anao mifandresena ny mpanjakana. Ianao nandresy iao re ny fasana, ny fanjakany ota volasana, ny hery Satana vatony kody, ny anaranao nandresy naharitra roy. Anao midera ry zanakiny iray, anao mifandresena ny mpanjakana. Maintenant donc, nous arrivons aux 5 minutes de l'école de dimanche. Donc, j'invite tous les enfants qui sont présents en ce culte à allumer leur caméra, s'il vous plaît. Donc, j'invite vos parents d'allumer toutes les caméras des enfants, s'il vous plaît. Donc, je vais défiler. Il y a Eljoy et Josh, il y a Maeva, Elia, il y a Aileen, Anaé, Ava. Il y a aussi avec DV, malheureusement, je ne peux pas voir la caméra. Il y a qui derrière DV, s'il vous plaît? Tina et Valérie. Il y a Mathéo et Anaïs, j'imagine, je suppose. Valérie aussi, je ne peux pas voir l'écran, mais je suppose qu'il y a Hans qui est derrière. Après, il y a Paige. Après, il y a Nathan et Evan et Lolo à côté, peut-être. Après, il y a
Les enfants, est-ce que vous pouvez vous dire votre nom, s'il vous plaît? Anthony. 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 Hein? Et, d'accord, il y a Anthony et Don derrière. Il y a, il y a aussi la couture Mana, Emma. Est-ce que vous pouvez vous dire vos noms, les deux garçons, s'il vous plaît? Johan et Anthony. Johan et Anthony. Et pour terminer, il y a Raphaël peut-être derrière Jen, mais je ne peux pas voir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, quelqu'un, s'il vous plaît? Il y a Timmy, excusez-moi. Il y a aussi, je reprends pour que j'oublie pas. Ok, je pense que tout le monde est là. Je pense, je m'excuse pour ceux qui sont que j'ai oubliés. Oui, il y a Anaïs et Mathéo avec son papa qui est très bien habillé aussi derrière, très élégant même. Alors, bonjour les enfants et joyeuse Pâques. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Ce matin, les enfants, après avoir été réveillés, j'ai pris ma guitare et j'ai chanté le chant de louange. J'ai chanté j'ai l'assurance de mon salut, oh mon Seigneur, Seigneur Jésus. Et après, Eljoy m'a demandé, papa, pourquoi tu chantes? Et moi, je dis, je chante parce que c'est la fête. Et elle a dit, mais c'est l'anniversaire de qui? Parce que c'est la fête. Et moi, je dis, c'est l'anniversaire de la victoire de Jésus sur la mort. Jésus a été mort, mais il a fait le karaté comme ça avec la mort. Et Jésus a gagné, la mort a perdu. C'est ça, les enfants, fête de la Pâque qu'on célèbre aujourd'hui, c'est que notre Seigneur Jésus a vaincu la mort. Et la conséquence directe de ça, c'est que parce que Jésus a vaincu la mort, nous aussi, si nous croyons en Jésus, si nous prions avec Jésus, nous allons vaincre aussi la mort parce que Jésus va faire le karaté pour nous aussi avec la mort. Et c'est pour ça que on peut aller au paradis, chers enfants, quand on va quitter ce monde. Donc, aujourd'hui, on va prier pour Jésus, on va prier Jésus pour qu'on puisse aussi vaincre la mort et pour qu'on puisse aller au paradis, nous tous. Prions les enfants. Jésus, nous te remercions parce que tu es très très fort et tu as vaincu la mort. Et c'est à cause de cela qu'on peut aller au paradis. Jésus, nous savons que tu nous attends au paradis et aide-nous à être bien sages jusqu'à ce moment où tu nous prends pour aller au paradis. Et bénis ces enfants, Seigneur, que tu leur donnes la sagesse. En ton nom, Jésus, nous faisons cette prière. Amen. Donc, les enfants, je vous invite à faire un cri de joie. Vous allez dire « Joyeuse Pâques » à tout le monde avec un gros sourire. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! J'ai oublié tout à l'heure qui vient de se connecter. Et merci beaucoup les enfants. Donc, joyeuse fête à vous et à tout à l'heure. Merci, vous pouvez éteigner vos caméras et vos micros. Ankehitr'izao tsika liavana dia iroso amin'ny famakina sy fianona ny teny soratra masina ka dia manasa ny tompon'anjara antanteraka izany.
Folo eo amin'ny fotoana izay hamakiana sy ianona ny tenan'ny soratra masina isika tompoko. Izany dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 10:1-telopolo ka hatramin'ny 7:20. Asan'ny apôstôly 10:1-telopolo ka hatramin'ny 7:20. Alohan'ny hamakiana ny teny nefa dia mbola hiara hivavaka. Fa raha izao kosa dia fantatro fa velona ilay mpanavitra ahy. Andriamanitra velona nitsangana tamin'ny maty no Andriamanitra mampatsiahy antsika indray fa Andriamanitra tokontsika amin'ity androandroany ity. Izy no deraina sy akarazahina ary miambonahitra, azy io irery ary mimbonahitra anio, ampitso ary mandrakizay. Dia izany Andriamanitra velona izany indray no angatantsika. Amelona ny fotoanam-panahintsika amin'izao maraina izao mba handrenesantsika amin'ny teniny, hanokatra amin'ny masom-panahintsika, hampandre ny sofintsika ary hametraka izany teniny izany ao anatin'ny fontsika, ho zary tena fiainana, natao fiaino fahazaka fotsiny ihany fa natao tena fiainana ianantsika. Tsy hoe tsika miady sy mandresy izao fiainana izao tontolo izao. Izy mangataka antsika teny amintsika ary hanambara indray izay tiany holazaina amintsika amin'ity androandroany ity. Koa mitenena indray Tompo fa voninkiany zafaiko antonao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Petera no lobavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizaka van'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitorainy ho amin'ny zanak'Israely, mitoro-teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy no tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilea ka notoriana tamin'ny Jodia rehetra teo aorian'ny Batisa izay notorian'i Jaona, dia ny an'i Jesosy avy any Nazareta. Izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nadendeha nanao sosina hasitranin'izay rehetra azon'ny heriny devoly satria Andriamanitra no mba azy. Ary zahay mba olombelona zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'i Jiosy tany Jerosalema, izy dia novononina nao antonona teo amin'ny hazo fijaliana, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka naseho amin'ny marimarina sy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vanolombelona izay nitendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatenin'Andriamanitra no mpitsara amin'ny velona sy ny maty. Izy no ambara amin'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azo amono izay rehetra mino azy famelana. Amen. Hotohizantsika ny famakiana ny teny. Izany dia hitantsika ao amin'ny Kolosianina 3:1 hovakiana izany ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'ny Tompo. Koa raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho amin'ny koa amin'ny voninahitra ianareo. Amen. Tsangana isika fiangonana ankehitriny hamaky ny filazantsara. Filazantsara Jesosy Kristy tompontsika araka ny Jaona. Jaona 2:2 ka hatramin'ny 5. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 20, versets 1-9. Mifaky-izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaesitra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe, nalain'ny olona tao am-pasana ny Tompo ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana. Ary niara-niazakazaka izy roalahy, ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka mihoatra ny Petera fa tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary no niodika nitsirika izy dia nahita ny lambapaty mipetraka teo.
nefa tsy niditra tao. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo, ary nisy mosoara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izany dia niditra koa ny mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Amen. Ray Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Hira ataontsika mialohan'ny hitondrana ny tenin'Andriamanitra amintsika. Efa namagy ny olony FFPM 7:30. Ivavaka isika ankehitriny. Vavaka isika? Entiko ory ny avanao tompo, ory izahay nandritra n'ity herinandro ity, indrindrindrindra omaly sabotsy masina satria dia maty anao. Nokapoana no ranom-panota ary maty tamin'ny hazo fijaliana. Ankehitriny kosa dia amin'ny fifaliana lehibe no ankalazanay ny maha-Andriamanitra anao sy ny herinao satria efa namangy anay ianao. Ny fanirianay tompo dia mba hamangy anay koa ianao amin'ny alalan'izao toriteny izao. Seigneur, que tu nous rends visite aussi à travers ta parole en ce lieu et maintenant. En tenant, nous faisons cette prière. Amen. Ravana malala, Pasika fandresena ny andro anio. Ary fety lehibe zany satria nandreseny Jesosy Kristy tompontsika ny fahafatesana izany no antoka ho antsika fa raha mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy isika dia mba handresy hiara mandresy izany fahafatesana izany koa raha hiala amin'izao tany izao. La Pâque est une grande fête pour notre Église parce que c'est l'événement ou c'est le souvenir de l'événement où Dieu a vaincu la mort en Jésus-Christ. Et c'est l'assurance de notre salut que si nous recevons Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous allons vers la vie éternelle quand on va quitter ce monde. On va vaincre aussi la mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 9, qu'on va prendre pour point de départ, pour voir justement, réfléchir sur cette victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Herinandro lasa zay havana dia hitantsika fanofana ny tompo ary noentina teo amin'ny fitsarana izy nomelohana izy na dia manana ny fahamarinana tanteraka ary notevatevaina avy eo nampijaliana ary ny afara tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana izany izay sazy farany
mamenatra indrindra teo amin'ny fiandro fotoana ny ainan'i Jesosy Kristy. Tamin'izany dia ory ny mpianatra satria ilay natenaina hitondra fiainana no nipohan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fitiavany Haitiana. Kanefa ny andro fahatelo dia tonga eto amin'ity filazantsara ity isika hoe raha mbola maraina vao maizimaizina. Tamin'ny andro fahatelo dia miakatra nandeha hijery ny fasana Maria Magdalena, ary fa tonga tao izy dia hitany fa nitongilana ilay vato izay nisy ny fasan'i Jesosy Kristy izay nandevenana azy, ary dia niantso an'i Petera izy, niara-niazakazaka i Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy, Pierre et le disciple bien-aimé ont fait la course pour voir qu'est-ce qui se passe dans le tombeau, parce que le tombeau, là où on a enterré Jésus-Christ, a été vide. Et ici, il y a le disciple bien-aimé qui a gagné la course, mais il n'est pas rentré tout de suite, et c'est Pierre qui a constaté les linges et le mouchoir avec quoi notre Seigneur Jésus-Christ a pris lors de sa mort, et ils ont constaté que Jésus n'est plus là, Jésus a été ressuscité, et ils sont partis rentrer chez eux. Zavatra voalohany izay tsoatsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia izao: nandresy ny fahafatesana ny tsonono io tsy anganogano io ary tsy ohatran'ny filazan'ny sasany hoe olo-kafa napetraka teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nijaly ny tompo dia avy eo dia Jesosy efa natsangana ho any an-danitra. Tsy izany tena maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy ary nalevina izy dia tao izy vao nitsangana tamin'ny ary porofon'izany dia eo amin'ny 9 sy ny 7 dia hitan'ny Petera tao am-pasana ilay lamba paty izay namonosana azy, ary ihany koa ny mosoara izay nafehy lohany. Zany hoe tena maty tao mihitsy ny tompo fa natsangan'Andriamanitra izy nitsangana tamin'ny maty. Ireo zany ireo lamba reo no tena porofo mivaingana fa tena maty teo Jesosy Kristy teo ny fatany vatany mangatsiaka nalevina ary tena nitsangana tamin'ny maty ity Jesosy Kristy ity. Ary zany amin'ny fanekemponona ataontsika, Jésus-Christ a vraiment vaincu la mort parce que on a vu le linge dans le tombeau. Il est vraiment mort, mais l'Esprit de Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ary zany ny fanekemponona izay tonontsika ry havana hoe maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Jésus a vraiment vaincu la mort. Et justement, c'est ça le centre de la foi chrétienne. Non seulement Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu sur la croix, mais Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, ayant reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, c'est le fondement de notre foi, que comme quoi, quand on va quitter ce monde, on a l'assurance de notre salut, on va au paradis avec Jésus-Christ. Izany ry havana no antony ivavahantsika, ary izany no fotom-pampianarana, izany no fototry ny fiainotsika. Jesosy Kristy nijaly no fahotantsika, namena ny fahotantsika mba hanana fihavanana amin'ny ray, mba ho marina eo anatrehan'ny ray isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha mitafy azy. Ary rehefa naresy ny fahafatesana Jesosy Kristy isika koa dia mba haresy ny fahafatesana rehefa ihany. Ny antony ivavahana tsy hoe azo 4-4 na androso be ny asanao, na ho sitrana zao dia zao ianao, na tsy haiko izay karazana zavatra fampitambezana rehetrarehetra, manjary filan-javatra fotsiny ihany ilanao an'Andriamanitra raha izany. Any karaha sendra ny mafy kely ianao,
dia te hiady. Ary izany no mahadiso hevitra ny olona amin'izao a, teniko anareo ny havana tamin'ny herinandro iny a, misy karazam-pampianarana be da be mihitsy eny amin'ny internet eny hitantsika eny, dia mba ireo misy fotoana moa tena dia mba miaina. Misy fampianaran-diso maro samihafa mihitsy. Tena mivavaka amin'ny tompo, fona tompo, ringana ny olonao noho ny tsy fahalalana, tsy ny ampanankarenanao mihitsy no natongavan'i Jesosy Kristy fa ny anananao fiainana mandrakizay ao amin'ny ranony azy ianao. Kanefa hoy ny teny soratra masina hoe Andriamanitra na dia tsy niaro ny zanany lahatokana aza fa nomena antsika maimaim-poana mamonjy antsika mainka va tsy omena antsika maimaim-poana miaraka amin'ny avokoa ny zavatra rehetra. Fa katrao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy ny zavatra rehetra izany. Ary raha misy mitory filazantsara ankoatran'izany dia voaozona ozy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatiana 1:9 dia milaza amin'izao izy hoe ny apôstôly Paoly hoe gaga aho raha mifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara. Ho andreo mponina tany Galaty izay niala tamin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy fa nisy nampianatra zavatra hafa, filazantsara hafa, dia gaga Paoly. Nenkany mba tsisy amiko aminao nianaraka an'izany fampianaran-diso izany sanatria an'izany tsisy marombaka zay ampelantanan'ny tompo manjary gaga ny tompo. Ary izao rehefa resy ny tompo ny fahafatesana dia mba te hampandresy atsika ihany koa izy. Te hampandresy atsika izy eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Te hampandresy atsika izy eo amin'ny fiainantsika sy ny zavatra manahirana atsika rehetra. Jereo tsara ny zavatra teneniko te hanome ny fandresena atsika koa i Jesosy rehefa naresy ny fahafatesana fa tsy miteny hoe manova tahaka an'i Jesosy. Zalahy mantsy indraindray rehefa tonga antaniny izy hoe inona ny programanao ty rehefa amin'ny andro Pasika, ozy izy hoe za mba te hanoatra an'i Jesosy hoe tsy hita rehefa zoma dia miverina rehefa lahady, tsy hita ao an-tokantrano zalahy rehefa zoma ny Paka dia lahady maraina izy vao tonga dia izy hoe zahay koa fa nitsangana tamin'ny maty ohatran'i Jesosy, tsy izany ry havana. Ary raha misy tsika mbola favoafatotro izany zavatra izany dia tonga hampandresy an'i Jesosy Kristy amin'izao andro Pasika izao. Raha tena mibebaka marina tokoa ianao raha raisinao amin'ny fofeny fanetretena sy ny finiavana sy ny finoana izao tenin'Andriamanitra izao dia tena te hampandresy anao Jesosy Kristy. Jésus-Christ, non seulement il a vaincu la mort physique, mais il peut aussi vaincre toute forme de mort dans notre vie. Et si nous le croyons avec foi et sincérité, si le Fils nous a franchis, nous serons réellement affranchis. Les havana, izara ny fandreseny amintsika amin'ny tompo an'io, ka raha manolo teny ianao amin'izao an'io izao dia tsarovy fa ny tompo dia mampahery ana. Zavatra faharoa hitantsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia izao tena ilaina ny mandre ny tenin'Andriamanitra sy ny fahalalana ny soratra masina. Tena ilaina ny mandre ny tenin'Andriamanitra sy ny fahalalana izay voasoratra ao anatin'ny soratra masina. Jereo tsara ty Petera sy mpianatra tia tompo ty dia mpianatra nandritra ny 3 taona ary nisy tenin'i Jesosy Kristy fampianarana maro izay nitenenin'i Jesosy Kristy. Raha tsisy afa-tsy 3 ny teneniko aminareo ao amin'ny Matio 20:9-20 ka hatramin'ny 7:10 dia milaza ny tompo hoe ny zanak'olona dia tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota, ho rorany, ho kapony, ho faty kanefa hitsangana amin'ny andro fahatelo. Tenin'i Jesosy izany tamin'ireto mpianatra ireto. Ao amin'ny Jona 2:7-10 dia milaza izy hoe raha vao nareo ty tempoly ty fa hatsangako amin'ny andro fahatelo. Ao amin'ny Mateo 2:12-7 dia milaza izy hoe tsisy famantarana omena n'ity taranaka mpijangajangy ty fa tsy ny famantaran'ny Jona. Iny zany famantaran'ny Jona zany dia ny fahafatesany tao anatin'ny trondrobe
3 andro sy 3 alina ary nitsanganany tamin'ny maty, zany hoe ny nafahan'Andriamanitra azy, nanomezan'Andriamanitra azy ny aina indray. Au moins, Jésus a enseigné 3 choses à ses disciples, comme quoi il va mourir et il va être ressuscité le 3e jour. Et ce qu'on voit dans le texte, au verset 8 et 9, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est entré en voyant tout ce qui est dans le tombeau. Il est ressorti. Il n'y a que le disciple bien-aimé qui est entré et il a cru. Mais on ne sait pas, il a cru à quoi, et on n'en sait rien de ce qui concerne Pierre. Parce que le texte nous dit qu'il est rentré, les disciples sont rentrés, et si nous continuons la suite de notre lecture, il y a encore Marie de Magdala qui pleurait en dehors du tombeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fait la fête parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus allait ressusciter. Et au verset 9, la parole de Dieu nous dit parce qu'ils n'ont pas encore connu l'écriture comme quoi Jésus devait être ressuscité. On peut entendre ça, ianao ve naheno ny tenin'Andriamanitra foana nefa ny zava-mitranga amin'ny fiainanao dia tsy afaka vakianao amin'ny alalan'izany fampianarana henonao zany. Ianao ve namaky ny soratra masina foana nanao étude biblique kanefa ny zava-mitranga amin'ny fiainanao dia tsy afaka ampiarinao amin'izany zavatra mitranga izany. Eto ry zareo dia na ny fahalalana tamin'ny prédication an' Jesosy na ny fahalalana ny soratra masina dia tsisy fantany zany rehetra zany fa nalahelo Petera miverina nody tany an-trano riavana mba tsy isika anie zany zavatra zany. Et c'est vraiment la frustration des pasteurs quand on prêche la parole de Dieu pendant toute l'année, mais l'assemblée n'a rien retenu, n'a rien compris. Et surtout, ils ne peuvent pas appliquer dans leur vie la parole de Dieu qui est vivante. Frères et sœurs en Christ, soyons attentifs en ce jour de Pâques. Soyons attentifs à la parole de Dieu et aussi ayons le zèle à connaître les Écritures parce que c'est la parole de Dieu, c'est l'Écriture sainte qui nous révèle Dieu. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5:7 hoe dinio nareo ny soratra masina fa ireny no manambara ay kanefa ianareo tsy mety manantona. Diavana amin'izao andro Pâques izao fa izany no hitondra ny fiainana vaovao ao amintsika, izany no hitondra fahavelomana ao amintsika. Dia izao ny fahafantarana ny tenin'Andriamanitra sy ny fahafantarana ny soratra masina. Eto zareo, c'est comme si ils n'avaient rien compris, ils n'étaient pas dans la joie, il y a Marie qui pleurait encore parce qu'ils n'ont pas compris. Que toi et moi aussi, qu'on profite de cette occasion pour justement approfondir notre connaissance de la Bible et surtout entendre la parole de Dieu et les appliquer dans notre vie comme une clé de lecture de notre vie de tous les jours. Ary farany ry havana dia izao mba hita ny famonjen'Andriamanitra ny ianao amin'izao andro Pasika izao. Que tu vois le salut de Dieu en ce jour de Pâques. Eto amin'ny ity asan'ny apôstôly izay nivakitsika teo ity dia hitatsika fa tena nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy nahita ny famonjen'Andriamanitra amin'izay i Petera. I Petera izay raha tsaroantsika tsara mpianatra mahery fo an' Jesosy kanefa i Petera ilay to mipenipenina, ilay to ohatrany tsy malala zay ataony. I Petera nazany Jesosy Kristy hoe aovoako ianao ry Satana na dia izy ary nanao ny fanekam-pinoana hoe ianao Kristin'Andriamanitra.
I Petera lay nandany tompo intelo. I Petera hitantsika eto izay tsy nino na dia efa nahita raha hoe tsy ao anaty fasana intsony mitoka. Kanefa zao na dia teo ary zany zavatra nitranga zany dia nitoy fanarahany ihany tompo. Ary raha hitantsika rehefa nilatsara ny fanahy masina ny Petera tamin'ny andro Pentekosta dia izy no nitory teny na vory olona 3000 personnes. Ary eto izy dia mahita hoe tsy mifidy tavan'olona tokoa Andriamanitra fa nanomana ny famonjena ho amin'izao tontolo izao. Dans Acte 10, chapitre 34-35, Pierre a été envoyé chez Corneille par Dieu pour rendre visite à Corneille et baptiser tout ce qui est dans la maisonnette de Corneille. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est à partir de là que Pierre aussi a reconnu que Dieu a préparé le salut pour le monde entier. Malgré que lors du vivant de Jésus, cet apôtre Pierre qui a été très zélé, comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait, c'est lui à qui Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». C'est lui qui a renié 3 fois Jésus. Et ici encore, il n'a pas cru à la résurrection de Jésus. Mais plus tard, parce qu'il a persévéré dans ce chemin que Jésus lui a montré en tant qu'apôtre et en tant que disciple, il a pu voir la gloire de Dieu, le salut de Dieu dans sa vie. Ce que je souhaite, et je prie aussi pour toi, qui, même si on a été maladroit dans notre relation avec Jésus-Christ, même si avant on était un peu tiède, Dieu nous pardonne. Mais à partir de maintenant, que ça soit une renaissance vraiment et qu'on persévère dans la foi et en suivant notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras les prodiges et les merveilles que Dieu va faire dans ta vie en proclamant sa bonne nouvelle. Zany ry havana ny fandrina ho anao izay manolo tena amin'io anio ity ho amin'ny fiainam-baovao tsarovy fa tsy voafatotra izao fiainan'izao ianao. Fa raha ny zanaka no afaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Ary mety betsaka ny karazan-javatra mamatopatotra antsika. Betsaka ny zavatra mety tsy ahafahantsika manatona an'Andriamanitra miaina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsarovy. Mato anao Kristy ary te hampandresanao izy. Ary raitso izao andro anio izao mba ho dingana vaovao eo amin'ny fiainanao. Ho aminao anie ny fitahin'ny Tompo sy ny fanahy masiny ampiorina finoana. Amen. Fiavana malala, hitondra anjara hira amintsika izao hoson'ny anjara hiran'ny korala dia hihaino hira isika ankehitriny. Fanavuta na wanalo, robasuana,
Ravana iroso avy hatrany amin'ny fanasan'ny tompo isika riavana ho ataontsika ho fiomankomanana amin'izany anomanantsika ny latabatry ny tompo dia hivavaka aloha isika. Tompo misaotranao izay satria fahasoavana avy aminao ny ahafahanay mifomam-panahy ho tena iray vatanao Kristy amin'ny alalan'izao teknôlôjia izao. Matsiaro tsy mendrika nefa izahay ny amin'ny fahotanay. Matsiaro tsy mendrika izahay ary izany indrindra no angatahanay famelana mba tsy fangarongaro ny fahamasinanao sy ny fahotanay. Tompo, mba tena adio izahay ho vita fihavanana aminao alohan'ny andraisanay ny tenanao sy ny rano. Ankehitriny izao dia enoy ny vavakay mangina ifonanay sy hitalaonay. Mino izahay fa efa nihaino vavakay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Hira fiomanana ataontsika ho fikarakarana ny latabatry ny tompo. Grâce de Dieu merveilleux don gratuit. Merveilleux don gratuit.
Fiavana satria Kristy no fiadanantsika dia ifampizara ny fiadanan'ny tompo amintsika ao an-tokantrano isika amin'izao fotoana izao. Asan-drato ny fonareo eo amin'ny tompo ary aoka hoderaitsika ny tompo Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Entiko ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanolo-tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa no ideran'ny anjely ny fiandriananao sy hitsoahany fahampana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahany fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiompiana. Izay kosa ankehitriny miara manandratra ny feonay amin'izy ireo ka amin'ny fanajana lehibe no ideranay hoe masina, masina, masina Jehovah Tompo, feno ny voninahitrao izao rehetra izao. Amen. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny ala izay namadina azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: ity ny tenako tolotro anareo, izao no ataovy fahatsiarovanay. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovanay. Na oviana no misotro ianareo, fa na oviana no ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Mipetraka isika fiangonana, anao ny vavaka fahatsiarovana sy fangatahana ny fanahy masina isika ry havana ankehitriny. Ivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa no famindraponao aminay mpamitama-antra dia nomenao ny zanakao lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny rainay any an-danitro, indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny nahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsangana ny tany maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay. Fa miandry sy mitanao ny fiverenany indray. Izany. Ankehitriny indray io,
adino ny fanahy masina mba ameny fonay ka andraisanay ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manantona anay izao amin'ny alalan'izao fanasana izao. Fanahinao masina no aharinao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Tsapanay tokoa ane ny fanatrehanao ka tsy izahay intsony no velona fa ianao no velona ao anatinay. Amen. Isika fiangonana dia hiara anao anonona izao vavaka izao manao hoe i Jesosy Kristy Tompo izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana amin'ny voropoka. Ampianaro hifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay. Aloka izay hiara manana amin'ny fiangonana manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao. Amen. Ry havana, efa nandray ny fanahy mpazanak'Andriamanitra atsika isika ka afaka manao izao vavaka izao manao hoe taranay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, tao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mioana an'io izay anasaza ho anay, ary mamelany elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, ho anafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsangana isika izao. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo izany. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika. Rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Aoka isika iombona amin'ny vavaka fanetretena manao hoe Tompo, tsy mendrika natao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafotranoko aho. Tompo, tsy mendrika ny tsipona izay sombitsombony latsaka ao amin'ny latabatra ao akory. Kanefa ho ianao hoe, izay manatonay dia tsy ho laviko mihitsy. Amen. Ho Jesosy Kristy Tompo, ade fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Ny dekona na ny ray aman-dreny ao an-trano na ianao ihany no izara sy anomana ny fanasan'ny Tompo, izara ny tena sy rany Kristy. Eto ka zarao amin'ny malalan'Andriamanitra ny fanasana. Hira ataontsika mandritra an'izany fizarana izany. Tsara lova ry Jesosy ny mpanota ho avotra. Tsara lova ry Jesosy ny mpanota ho avotra. So
Ravana, hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso hano ity ny tenako, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy, saora magnino aokonareo. Amen. Ho Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo ary misaora ao aminy. Indro tompo fahomeko ho anao ny tenako, ka tsy misy tsy afoko, zay rehetra tianao. Esulatsatsy aoko, fa ny upanumpuna no zavatra kendreko, raisore zanaka. Jesosy Kristy Tompontsika izay efa voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ane ampahery sy hiaro anareo amin'ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay ho aminareo ane ny fiadanany Tompo. Amen. Eo am-pitsanganana ihany no anononantsika ny fanekem-ponoana izay ombonantsika amin'ny kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy Tompo anao ny lanitra sy ny tany aho, mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina. Teraka Maria Virginy nijalana napaka Ponto Pilato, nibona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka av'Andriamanitra raitsy to, avy any aviny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manera amin'izao tontolo izao, fimbona ny olona masina, ny famelan-keloka ary fitsanganany tena amin'ny maty fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika, afaka vorontsika ny kamera, misolantsika rehetra izay tena niezaka mihitsy nanao altara tany trano ary nanao nanomana izany latabatry ny Tompo izany. Ankehitriny dia hozaraina amintsika zao ny vaovaon'ny fiangonana. Fanomerabantsika amin'ny anaran'ny Tompo natratr'izao Pasika izao eto amin'ny tafa. Toy izao ny raharaham-piangonantsika eto amin'ny FPMA 3. Misaotra ny Tompontsika ary havana fa totosa sy mantsara ny herinandro masina dia tandrina misaotra ny teknisiana izay nandray anjara tamin'izany. Amin'izao période de confinement izao dia mitohy hatrany ny pompivavahana izay ataontsika
isaky ny alahady amin'ny 12 ny tafan'ny mpianakavy dia isaky ny sabotsy amin'ny 7 sasany arivo. Ny fianarana teny soratra masina amin'ny 7 sasany. Ny fianarana teny soratra masina dia mitohy isaky ny talata amin'ny 7 alina ary ny fampianarana STK dia isaky ny zoma faharoa sy fahaefatra manomboka amin'ny 7 alina. Ny roy visio dia efa nalefa tamintsika tamin'ny mail ihany ka raha ohatra ny mbola nisy tsy nahazo dia afaka mandefa mail amin'ny mpitantsoratra tompoko. Izay maniry anao rakitra na didy ao amin'ny fiangonana dia afaka manatona ny trésorière na ny mpitambola afaka omena ady ny RIB ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra iray ihany voninahitra. Stéphanie, je salue tout ce qui, enfin tout le monde, le peuple de Dieu de la FPMA 3 et aussi tous les invités qui célèbrent avec nous ce culte. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre pensée, vos esprits en notre Seigneur Jésus-Christ et que ce moment de culte, de communion vous apporte la bénédiction aussi par la miséricorde et la grâce de Jésus-Christ. Pasteur Marie-Angèle Liavana et Yalana Tsinya, Ifunana, fa zay moa le tafika le ratsy naniry izy niaraka amintsika kanefa rehefa novaina le lien nalefako tany aminy dia eto vao mietreritra hoe tsy voasokany angamba le izy amin'ny telefoniny dia mety tsy tafiditra izy kanefa apetrakantsika amin'ny tompo mba tsy ho diso anjara ihany koa izy. Mety maromaro koa ny avy amin'ny FPMA Reims dia isorantsika izy ireo. Misorantsika rehetra ihany koa amin'ny fifandrombonana fanatotosana ny herinandro masina izay isorantsika ny tompo nantanteraka somatsara izany tsika. Expérience ao anakoly endurance amin'ny famahanana ny vahoakan'Andriamanitra fiahina, ny vahoakan'Andriamanitra ny fiainam-panahy ary ihany koa ho antsika tsirairay avy dia fotoana ihany koa mba nafahantsika tena nandinika izany azo fijaliana izany sorana ny koa pasteur Marie-Angèle na dia Dieu azy fandrivona tamin'izany dia na dia mbola mihoatra an'izany aza ny faniritsika natao satria tokony mbola nisy ihany koa ny concert de Pâques sy ny zavatra sahala amin'izany dia isaorantsika ny zavadrehetra satria izay ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Kristy Jesosy ary mbola manomana zavatra tsara lavitra noho izany ho antsika ny tompo ka dia aoka sika atoky hatramin'ny farany ary sitrapon'Andriamanitra hiverina somatsara ny fotoana dia ho ataontsika amin'ny fanajana sy tena amin'ny fahavitriana tanteraka izany concert de Pâques izany dia makahery antsika rehetra mahereza amin'ny herin'ny faherezana ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Andeha antsika ry havana zao iroso amin'ny vavaka fisorana sy fangatahana farany tsy hoe farany moa izany fa eto dia misorantsika rehetra niara-ny asa niara-nanototosa betsaka ny fotoana izay trony hoe lanitsika atotosa n'izao fiarahana mivavaka izao ny tompo amaly fitianareo tsirairay avy ary misaotra mivadika ny koa raha matoa izay fandamina izay hoe nomena bebe kokoa fotoana zany niatrehako an'ity herinandro masina ity dia misaotra aminazy misaotra ny tompo dia voninahitr'Andriamanitra dia totosa somatsara izany rehetrarehetra. Ndeha tsika ry havana iroso amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana dia ho ataontsika ny hira mbatatanao riraiko kanefa mialohan'izany dia tiako ny milaza aminao ny ao amin'ny mizaranao ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 9:9 ao izy milaza toy izao hoe fa Andriamanitra izay tsy niaro ny zanan'ilay tokana fa nomeny hamonjy antsika maika va tsy omeny antsika maimaimpona avokoa ny zavatra rehetra.
Ry havana, atao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ny fanampy anao ny zavatra rehetra. Ary ny fahendrena ny havana dia tsy ny mangataka hoe Jesosy io, tia mba omeo anahy, na tia mba omeo anahy fa Andriamanitra mahalala ny sahaza manahy. Je me souviens dans les réseaux sociaux, j'ai vu une publication comme ceci: ne priez jamais. J'espère que vous ne priez pas, pour les garçons ou pour les filles, que vous ne priez pas. Dieu fait en sorte que cette fille ou ce garçon tombe amoureux de moi, mais la sagesse, c'est de confier entre les mains de Dieu notre avenir. Peut-être parmi nous aussi, nous traversons des moments difficiles. La sagesse, ce n'est pas de choisir ni de prier pour ce que nous savons ou nous souhaitons, mais la sagesse, c'est de remettre entre les mains de Dieu, parce que lui, il sait ce qui est bon, ce qui est bien pour ses enfants que nous sommes. Taontsika izany iry zany dia havana hoe mba tantanao raiko zato lala ny zanakao fa nifidy to tsy haiko fa maniry indrindra anao dia reno amin'izay dia ifandimby ivavaka izay terem-panahy faranako amin'ny vavaka farany izany. Mba tantanao raiko zato lala ny zanakao. Ankehitr'izao dia raha misy terem-panahy dia mba hiroso hitondratsika amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Rivavaka isika toko. Eny ry Andriamanitray 22 taona aty aoriana mbola novelominao izahay. Ianao tsara sady mpanao tsara mbola namelona anay ka nahatrara anay ity andro pasika ity. Andro zay nitsangana ny zanakao, andro zay manambara ny fitiavanao, ary andro ihany koa nandrenesanay indray ny teny avy aminao, zay nentiny mpanomponao milaza ny alebiaza ny fitiavanao anay. Eny Tompo, ahoana tokoa moa no mety ho fitsoronay raha tsy teo ny teninao. Ny teninao zay nitoriana taminay ary ny toriteny no nanananay ny finoana no ianao Andriamanitray. Dia ilay teny tonga nofo ihany koa no mbola tafatsangana roany ka manamafy indray ry Andriamanitray fa ianao no mitay anay, ianao no nitondra anay, ary ianao no mbola makasitraka. Tsy nojerenao ny tsinotsinona anay, tsy nojerenao ny fakofako-pahotanay, fa mbola nanomezanao ny sarobidy indrindra Tompo,
dia nanomezanao ny fitiavana agape avy aminao ilay zanakao misaotrany amin'izany fa ny mbola angatanay aminao koa dia nitombony zany tompo nijanonany zany finoana zany ary nanomezanao anay ny herin'ny fanahy masina hitahiry tompo tazony mafy Jesosy tazony mafy zay fa tsy matazona anao fantatrao nandritry n'iny herinandro iny zay natsapa fa teo ianao niaritra ny rehetra ary tafatsangana Jesosy io misaotra to dia misaotra ihany koa zahay noho ny mbola nanomezanao ny fahasalamana ho an'ny tokantrano tsirairay avy menao ny fiadanana ho an'ny mpiray tam-po ary menao ny fitiavana ilay fitiavana tompo no zarainao amin'ny tsirairay izany ho an'ny tokantrano ho an'ny mpiaramonina ary ho an'izao tontolo zao zay mahatsiaro anao amin'ity andro lehibe ity tompo dia mangataka aminao koa zahay no ametrahanay efa voalaza teo fa betsaka ny fanirinay nefa akory ny na niratanao no masonay fa tsy miakina aminay tsy izay tsy niatodokelinay no mitondra ny zavatra rehetra amin'ny fiainanay fa ilay Andriamanitra rainao no mandahatra ny zavatra rehetra ary mbola isaoranay ny amin'ny projet-anay tompo indrindra ny nanomezanao anay ny mpitandrina mianakavy zay ho tahinao ny projet-an'ny fiangonanay momba ny fitadiavana ny trano indrindra efa nentinay ireny tompo mino izahay fa tsy foana ireny fa efa tonga any aminao mino izahay koa fa ny amin'ny tandrina matianina sy izay rehetra projet-anay napetraka aminao sy mbola mety ankalazananao Andriamanitra ity apetraka Jesosy tsy ainay reny tsy ho efanay reny raha tsy teo ianao raha tsy ho eo anao hitaridalana anay ka izany sy izay rehetra mahasoa anay tompo nefa tsy ainay akory ny mangataka azy dia mbola apetraka eo amin'ny fitiavana lehibe anao Jesosy Kristy izay nitsangana ho voninahitry ny fitiavana sy ny famindram-po rehetra saotra tompo amen. Nous continuons la prière. Jésus, nous te remercions pour ce jour de Pâques. Même s'il est particulier, nous avons pu prier ensemble et vivre ta victoire en communion. Merci pour cette victoire que tu as accepté de nous donner. Merci car nous pouvons vivre ce moment avec toi. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. Chacun de nous a encore tant de batailles à affronter. Nous te demandons de veiller sur nous. Fais que l'on soit victorieux avec toi. Nous prions pour toutes les familles qui sont en deuil. Réconforte-les et puissent-elles te chercher dans ces moments difficiles. Nous prions pour les personnes qui sont malades. Nous te demandons de les guérir, quelle que soit la maladie, que ça soit le corps ou l'esprit. Puisses-tu, Jésus, toucher de nos cœurs afin que l'on mette ta lumière en nous. Nous prions pour ce monde. Tu connais tous les enjeux qui s'y jouent. Seigneur, garde tous les enfants où qu'ils soient. Nous te demandons de les protéger. Nous te demandons enfin d'être avec nous durant ce confinement. Et lorsque nous en sortirons, reste dans chacun de nos cœurs et de nos vies. Merci Jésus. Amen. Orvalasantsika raha misy tele-panahintsika analaloatra ny fanatrehan'ny tompo amboraka ny fisaorana sy ny fangatahana. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons vraiment te louer, te glorifier, car nous sommes vraiment aimés, Seigneur. Tu nous donnes cette vie, tu nous permets aussi de nous réunir dans la prière, même dans ces temps difficiles, où que nous soyons, Seigneur. Partout où nous sommes, nous pouvons unir nos cœurs devant toi et tu visites chacun d'entre nous.
Ce que nous espérons, Seigneur, c'est que tu ne passes pas, mais que tu restes, que tu vives avec nous dans nos cœurs par ton Esprit Saint, que tu nous inondes de ta présence, que tu puisses être glorifié chaque jour, dans chaque instant de notre vie, Seigneur Jésus. Tu as montré combien tu es grand, tu es victorieux, tu es miséricordieux. C'est par amour pour nous que tu es mort à la croix, que tu as souffert à la croix pour nous délivrer, pour nous renouveler l'alliance avec le Père, pour nous réconcilier avec le Père. Et aujourd'hui, Seigneur, tu te montres encore magnanime, tu te montres encore présent pour nous, Seigneur Jésus. Tu nous permets de t'invoquer, de t'adresser nos prières, nos remerciants pour tout ce que tu fais. Seigneur, bénis chaque famille aujourd'hui. Tu vois, Seigneur, ces temps difficiles, que tu préserves toutes les familles, surtout celles qui souffrent, les femmes, les enfants, peut-être les pères aussi. Tu connais toute la vie de famille de chacun, Seigneur. Nous prions aussi pour être ta victoire, Seigneur, d'ouvrir le cœur de ceux qui ne te connaissent pas, de ceux qui peut-être refusent encore d'entendre ton appel. Ne laisse pas tomber, Seigneur Jésus. Tu es venu racheter ceux qui sont perdus, retrouver ceux qui sont perdus. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de ne pas nous abandonner, de ne pas nous laisser nous perdre. Mais si nous égarons, Seigneur, ramène-nous toujours vers le chemin qui mène à toi et que tu marches toujours avec nous. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, de nous permettre encore d'avoir aussi ta parole par ton serviteur. Bénis tous tes serviteurs en ce jour de gloire, Seigneur Jésus, en ce jour de victoire. Bénis tous tes serviteurs qui partagent ta parole. Bénis leurs familles, bénis leurs enfants. Seigneur, donne aussi la force, donne-leur la force, Seigneur, qu'ils puissent toujours être animés par ton Esprit Saint pour ne pas s'endormir, mais vraiment qu'ils soient animés pour partager ta parole autour d'eux par tous les moyens que tu mets à leur disposition. Que tout ce que nous recevons de toi, Seigneur, ne soit pas vain, mais que cette parole subsiste en nous, qu'elle nous fasse grandir dans la foi en toi. Et surtout, Seigneur Jésus, nous te remettons tous les soignants, tous ceux qui travaillent actuellement. C'est toi qui guéris, Seigneur Jésus. Tu es Jéhovah Rapha. Tu es celui qui guérit. Eux sont les instruments entre tes mains. Mais toi, Seigneur, en toi, nous prions pour que tu délivres tous ceux qui sont malades et qui souffrent actuellement. Rétablis aussi notre terre, Seigneur. Aide-nous à comprendre combien est merveilleuse ta création et combien est merveilleux tout ce que tu fais, que nous puissions vraiment prendre soin de tout ce que tu nous donnes. Que les parents sachent prendre soin de leurs enfants, que les enfants sachent respecter leurs parents, grandir aussi dans la connaissance de ton nom, Seigneur, dans chaque famille. Que ta paix règne dans chaque foyer, dans chaque famille. Aide-nous, Seigneur Jésus, nous nous remettons à tes pieds, toi qui intercèdes pour nous à la droite du Père. Nous te rendons gloire et nous te remercions, Seigneur Jésus. En ton nom seul, nous faisons cette prière. Amen. Tompo, eniko ny asoavanao zahay tamin'ity anio ity, ary feno dia feno ny fotoana izay nomenao anay no famonram-ponao. Ampianary koa izay mba afaka hizara amin'izay tsy teto tompo izany fahasoavana lehibe izany. Ary ka izay rehetra natao teto tompo hitondra fiainana ho anay. Iasanao mahery amin'ny fiainanay tsirairay avy. Fananoasana ny ampamokatra ny teny rehetra, ampiroborobo, hitondra voany eo amin'ny fiainana. Tompo, aza mandao anay intsony ianao, fa aoka ilay fiainana vaovao ao aminao no izoranay. Ary indrindra paherezo ny vahoakanao rehetra, Tompo, na dia izay tsy manahaky fa Tompo, amin'izao fotoana sarotra izao mihitsy no tena iantorana. Aoka tsisy diso anjara fa samy ahitanao, samy ovanginao, ary ianao mahalala ny hevitra heverana ny hevitra atonga fiadanana fatsoroza. Da io ny zavatra vonina hatry ny anaranao, na ny asa, na ny teny,
na ny fiainam-panahy sy ny fifankatiavana. Amin'anao Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, hoy ny afatry ny tompo amintsika tsirairay avy. Naran'ny tompo fa ianareo kosa efa mby eo atendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra, ary ho any amin'ny anjely tsy omby arinanina, amin'ny fiaonana fifaliana sy ny fiangonan'ny lamato voasoratra any an-danitra. Tsy amin'Andriamanitra, tsara ny olona rehetra ary ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka, sy amin'ny Jesosy fanalalana, amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny ampela. Mba hanovy tenany antsika ry havana amin'izao andro Pasika izao, ary ho voasoratra any an-danitra ny anarantsika tsirairay avy. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ho tanteraka aminareo izany. Hitahy anareo any ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo any ny tompo ka hiatra anareo. Anandratra ny tavany aminareo any ny tompo ka anome anareo ny fiadanana. Amen. Hira famaranana ataontsika ny trano ny raiko, trano madio. Ni trano ny raiko, trano madio, tsy misy mahorina zava-manjo, avy ary malahelo manka, mizora fa izy ampiditrana. Sambatra re zay tonga, sambatra re zay tonga, faly toko izay tafiditra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Joyeuse Pâques daholo, dia mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, dia tahin'Andriamanitra daholo isika rehetra.